हे गाइस, दिस इज़ हैरी गिल। आज फर्स्ट मंथ का 5th डे है एंड आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं विद 15 जंपिंग जैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे 10 साइड लेग रेजेस। नेक्स्ट हम करेंगे 10 लेटरल लंजेस और साइड लंजेस। नेक्स्ट हम करेंगे 10 किक बैक विद लेफ्ट लेग। बिना रुके नेक्स्ट करेंगे हम 10 एंगल्ड किक बैक। Switch the leg. अब हम करने जा रहे हैं 10 डंकी किक पल्सेस। स्विच द लेग। नेक्स्ट करेंगे 12 स्पाइडरमैन प्लैंक। Try to touch your elbow with your knee. We are almost done. 3 more exercises. Next हम करेंगे 10 back extension और Superman.
नेक्स्ट अब करेंगे योग नमस्कार 6 टाइम्स। आज की एक्सरसाइज हम खत्म कर रहे हैं विद 20 जंपिंग जैक्स। एक्सरसाइज करने से पहले एंड बाद में स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, लव लव की।